समस्त को सुभद्रा योजना मिल कि नहीं। ओडिशा रे बीजेडी सरकार गला ता बदल बीजेपी सरकार आसला। एठी लोक मैंने भाभी ओडिशा बदली गला ता सहित लोक मानकर भाग्य मध्य बदली गला। लोक मैंने भाभी बीजेडी काल रे मनीष जीवन नरकरे थिला आ बीजेपी आसला परे नरकरु स्वर्ग हो गला। ओडिशा रे किछि बदलू कि न बदलू ले दुईटा जिंस पूरा बदली जाइछि। से ओडिशा रे कोन दुईटा जिंस बदली छि? प्रथम तो बीजेडी सरकार बदली बीजेपी सरकार है। ओडिशा रे वर्तमान बीजेपी सरकार चली। बीजेडी रो नील रंगर बस को बीजेपी गेरुआ रंग कर रंग मारी। आ द्वितीयटी कहबी द्वितीय रे ओडिशा जिते भी योजना थिला सबु योजना ना बदलैवा आरंभ कर सारी। रंग परिवर्तन होई बदलुछि नाम। एबे मो स्कूल बदल रे चलिबो पंचसखा शिक्षा सेतु। ए दुईटी जिनस ओडिशा रे पूरा बदली। ठीक कहूँ कि ना मु आपण कमेंट कहतु। जेते योजना थिला समस्त ना बदल सारानी बीजेपी सरकार। कालिया योजना को बदल सीएम किसान योजना करलानी। लक्ष्मी बस रो ना बदल सारे। अच्छा मो स्कूल ठीक है ना बदल सारानी। ठीक है गोटे कथा मु कहबी ना बदलैबा और रंग बदलैबार लाभ कौन आपण माने कहतु। दर्शक ना बदलैबा और रंग बदलैबार मु तो किसी बुझी पारुनी लाभ कौन अच्छी। जदि लाभ कौन अच्छी जदि बीजेपी सरकार यार उत्तर दे था ताहले ओडिशावासी बहुत भल होता ना कौन कहते। मु तो कहबी बीजेपी सरकार ना चुनारिया सरकार। कहीं कहल लक्ष्मी बस रंग बदल गेरुआ करदे कौन है अधिक कौनटा कले किसी ना सिर्फ रंग ही चेंज है नाम चेंज हो छड़ा कि ना। तो यहाँ कौन कह रंग दिया सरकार कि चून दिया सरकार ठीक ना। ये सब सरू कि न सरू पुणी गोटे ओडिशा रे यात्रा आरंभ हो जाइए हूँ सुभद्रा योजना। ओडिशार उपमुख्यमंत्री किछि दिन आगु गोटे बाइट देते जो माने ओडिशा रे हिताधिकारी अछंती जो महिला माने ओडिशा रे हिताधिकारी अछंती समस्त को सुभद्रा मिलिबो माने सुभद्रा टंका मिलिबो। बा ये फॉर्म रो किछि लास्ट डेट नहीं शेष हिताधिकारी भरिबा पर्यंत ये चालुथिबो एवं आपण माने किस्ती पाई चालुथिबो। सुभद्रा टंका लोकों को आसला से एबे गोटे पुणी मझे गोटे बाइट आसी काली 2000 महिला को एप्लिकेशन रिजेक्ट हो माने जो मान को पैसा मिलनी सुभद्रा पैसा। ओडिशार उपमुख्यमंत्री कहते 2000 बाकी समस्त को पैसा मिल जाए। ये गोटे प्रश्न गोटे पचार चाहूँगी बीजेपी सरकार को ओडिशा रे केते महिला एप्लिकेशन रिजेक्ट हो आपण से कथा कहीं कहूना। थरे कहीदे ओडिशावासी बुझी जाते। मु तो ये गोटे कथा कहबी मैडम को कथार ये जना पड़ुची जे खाली 2000 महिला एप्लिकेशन रिजेक्ट है ना 2 कोटी महिला एप्लिकेशन रिजेक्ट है कहीं मु कहूँ कथा थरे आपण चिंता करी देखंतु। यहाँ जदि आम एमती बुझा सपोज धरी नियंतु 1 कोटी महिला को सुभद्रा योजना मिल 1 कोटी महिला को सुभद्रा योजना मिल आ 1 कोटी महिला को सुभद्रा योजना मिलनी कहीं कहली ये कथा थोड़े चिंता करी देखंतु। सरकार रो प्रथम नियम हूँ वर्ष को थरे बजेट आसे आ ए वर्षर बजेट रे बीजेपी सरकार केते रखिछंती ए वर्षर बजेट रे बीजेपी सरकार एठी देखो सुभद्रा योजना रे वर्ष को केते मिलिबो महिला मानकु 10,000 टंका
ବୁଝୁଥିବେ ମୋ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ଷକୁ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମହିଳାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଅଛି? 10,000 କୋଟିକୁ ଯଦି ଆମେ 10,000 ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ଏନ୍ସରଟା ଗୋଟିଏ କୋଟି ହେବ, ଠିକ୍ ନା? 10,000 କୋଟିକୁ ଆମେ 10,000 ଯଦି ଭାଗ କରିବା ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଗୋଟେ କୋଟି। ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 କୋଟି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 4,60,00,000 ଲୋକରୁ ଅଧିକ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ 60 ଲକ୍ଷକୁ ଶିଶୁ ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ? 4 କୋଟି ଜଣ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ମିଶିକି। ସେଇ ଭିତରୁ ପୁରୁଷ 2 କୋଟି ଆଉ ମହିଳା 2 କୋଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଧା ପୁରୁଷ ଅଧା ମହିଳା ଯଦି ହେଲେ ତାହେଲେ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା 2 କୋଟିକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ 2 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ହିସାବ କରିବା, 10,000 ଟଙ୍କାର ସହିତ, ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ଆସିବ? 20,000 କୋଟି। ଯଦି ଆମେ 2 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ପଇସା ଦରକାର? 20,000 କୋଟି, ଠିକ୍ ନା? ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମହିଳାକୁ ପଇସା ମିଳିବ। 2 କୋଟି ମହିଳାକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଉ 10,000 କୋଟିରେ କେତେ ଜଣ ପାଇବେ? 1 କୋଟି ମହିଳା। ଆଉ 1 କୋଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ରଖିବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳିଲା, ଆଉ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠି ବିଜେପି ସରକାର 1 କୋଟି ମହିଳାକୁ ଭକୁଆ ବନଉଛି। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଥିଲା, ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଭକୁଆ ବନାଉଛି। ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିଲା? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି। ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ? ସରକାର କେହି ବି ଗଠନ କରୁ, ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ କି ବିଜେପି ହେଉ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଦେଲ ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେଠି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ 2 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବେ ସରକାର? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଜେପି ସରକାର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। 2,000 ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ।